Dobrodošli nazad na naš kanal. U današnjem videu otkrivamo tajne visokih prinosa paradajza koristeći tradicionalne metode sadnje. Ako želite da vaše biljke daju obilan rod, ovaj video je za vas. Pratite naše korake i saznajte kako da optimizujete svoj uzgoj paradajza i postignete najbolje rezultate. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, ostavite komentar ako vam se video svidio i hvala vam još jednom što pratite naš kanal. Nakon našem primjeru paradajz sadimo jedan red. Koristit ćemo MPK gnojivo formulacija 71421 i koristit ćemo stajsko gnojivo. Formulacija MPK 71421 je jako korisna zato što paradajz zahtijeva ogromne količine kaolija koji ćemo dodati ovim gnojivom. Također, paradajz kao paradajz je kultura koja zahtijeva velike količine hranjivih materija, a sadnjak je najbolji za to. Dakle, sadnju paradajza u našem vrtu, odnosno našoj bašči, obavljamo na način tako obavljamo metodom bočnog sađenja. Ova metoda je tradicionalna metoda sadnje paradajza i pokazala se najuspješnijom metodom sadnje. Zašto je to tako? Dakle, na našem primjeru vidimo da jedan paradajz otprilike neke dužine 30 cm ukopavamo u zemlju, ali ukopavamo ga vertikalno. Ukopavamo ga tako što i na ovaj dio biljke stavljamo stajsko gnojivo, ispravljamo biljku i zatrpavamo u zemlju. U principu mi zatrpavamo 2/3 biljke stajskim gnojivom i zemljom, a samo trećina biljke, odnosno sam njene vrh, ostaje vani. Zašto to radimo? To radimo zato što paradajz ima veliki korijen i također svaki ovaj bočni dio biljke koji zatrpavamo u zemlju će razviti adventivno, odnosno bočno korijenje. Dakle, ako paradajz posadimo na ovaj način, on će se puno brže razvijati, njegov korijen će biti puno veći i uzimat će puno više hranjivih materija iz zemljišta. Dakle, jako bitno je pripremiti dobro zemljište na kojem ćemo saditi paradajz. Zemljište u kojem sadimo paradajz mora biti rastresito, ne smije biti glineno i treba biti bogato hranjivim materijama. Dakle, svjedoci smo iz dana u dan da paradajz koji kupujemo u prodavnicama nije ni blizu paradajza koji možemo sami uzgojiti, iz tog razloga sve više ljudi uzgaja svoj paradajz. Paradajz se u principu sadi od polovine aprila do polovine 5. mjeseca, zavisnosti od sorte i zavisnosti u kojem podneblju ga sadimo. U principu sadimo ga kada se noćna temperatura stabilizuje nekih 10 stepeni Celzijusa, međutim ako je temperatura niža od toga možemo koristiti agrivu foliju i prekriti naš paradajz. Još jednom ćemo vam pokazati kako da posadite paradajz. Dakle, paradajz položite u zemljište, iskopate malu rupu, ubacite glavni dio korijena paradajza, nabacite malo stajskog gnojiva, preko toga ga prekrijte zemljom, ispravite vrh i to je bilo to. Paradajz se također sadi u plodoredu. Vrlo bitno je da se poslije paradajza ne sadi krompir, da se prije paradajza ne sadi krompir, pošto krompir i paprika, a mogu se saditi luk i sve zelaste biljke. U principu imamo više vrsta, kao što svi znate, više sorti paradajza. Najpoznatije su jabučar, volovsko srce i ove ostale hibridne sorte koje nisu vrijedne pomena. Najbolje su ove tradicionalne sorte, jabučar i volovsko srce. U principu to bi bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste pregledali ovaj video. Bilo bi nam jako korisno da nam date neki savjet, jeste li primijenili neki od ovih savjeta. Također možemo koristiti ovu neku bocu da zaštitimo naš paradajz ako imamo 2, 3 ili 5 sadnica. Podavim se paradajz puno brže razvijati i to je bilo to za ovaj video. Hvala vam još jednom i vidimo se u sljedećem videu.